जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु जानिबा प्रत्येक दिन परि आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज फाल्गुन मास बा कुंभ मासर 5 दिन फेब्रुआरी मासर 17 तारिख मंगलवार। आज अमावास्या 28 दंड 52 संध्या 5टा 49 पर्यंत। आज धनिष्ठा नक्षत्र 38 दंड 34 रात्रि 9टा 42 पर्यंत। आज मकर चंद्र 7 दंड 57 दिवा 9टा 27 पर्यंत। आज परिघ जोग, आज नागकरण। तेणु आज जन्म होता शिशुर मकर राशि, वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण राक्षसगण। दिवा 9टा 27 पर कुंभ राशि, शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष, फल कृषि संतान हानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण मासधन और कांस्य पात्र दान। आज अमावास्या श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले आमिष भोजन निषेध। संध्या 5टा 49 पर पानी कखारु भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखु शरण पंचक अच्छी, तेणु हल निषेध। आज अशुभ बेला 12 बेला ध्यान दिंतु। दिवा 7टा 50 पर 9टा 24 मध्य। काल बेला कहले दिवा 1टा 36 पर 3टा 10 मध्य। काल रात्रि कहले 7टा 15 पर 8टा 49 मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग उपर ध्यान दिंतु। दिवा 8टा 40 पर 11टा 4 मध्य। दिवा 1टा 28 पर 3टा 4 मध्य। दिवा 4टा 20 पर 5टा 41 मध्य। अस्तरु संध्या 6टा 30 मध्य। रात्रि 8टा 53 पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपण को पई कार्ड आसी 3 ऑफ कप कार्ड आसी। मुंड भीतर तो सब बेले टेंशन, मुंड भीतर तो सब बेले चिंता, ये सब मन भीतर घारी रहिबा पर भी किछि गोटे भल स्थिति आपण को देखा जिवो बा अनुभव होबो, जा पई आपण निजको खुशी किंबा बोबालिया करबा पई चेष्टा करिवे, जा कि आपनकर कोनोसी कार्य सफल होबो। जो कार्य सफल होबारे आपण निजको एन्जॉय करिवे, उपभोग करिवे, सांग साथी मानक सहित हो बा घर रे सदस्य मानक सहित हो खुशी रे पार्टी करि पारंती। आ निजको सब दुख कष्ट रु भूली जिबा पई अनेक एन्जॉय निजको करि परिवार सुजोग आज आपनकर रहिबो। तबे आजिर मुख्य कथा को ध्यान दियंतु। मनीष ता जीवन में अनेक भूल करे, किंतु से जानि नै से भूल परिणाम कौन हुए। मु आज गोटे कालसर्प जोग विषय आपन को कहूची, ध्यान दियंतु जे केउ अपराध कले कालसर्प जोग रो प्रभाव आपन को ऊपर पड़ी थाए। केवल कौन खराब कर्म कले पड़ी थाए से विषय कहबी। पुणी आसंता काली मु कौन तार प्रभाव क्षति कौन होता है मु कहबी, कारण गोटे दिन सब कथा कहब ना। तेरे मन रखु बासुकी कालसर्प जोग कहीं मनुष्य जीवन में आसे ना। भाई सहित बिना कारण रे जो व्यक्ति शत्रुता करे, गुप्त शत्रुता आचरण कर संपत्ति को हरण करने उद्यम करे, देढ़शुर भाई बो ऊपर अत्याचार जारी रखे किंबा सेमानकर इज्जत नष्ट करने उद्यम करे, अन्यर गंतव्य पथरे बाधा सृष्टि करी ताकू बर्बाद करने लक्ष्य रुहे, वयोवृद्ध लेखक कवि मानकर पांडुलिपि को चोरी कर निज नाम छापिबा लक्ष्य रुहे, वयोज्येष्ठ नरनारी तांको झील पुओ बयसर पुरुष स्त्री सहित रमण कले बासुकी कालसर्प जोग होता है। तेणु मनीष भावे मुझे बहुत चालाक मु किछि करदेली, किंतु करदेलानी से किछि अपजस किणिला, जहाँ बासुकी कालसर्प जोगर प्रभाव ता जीवन में क्षति भी मध्य करिथाए। से विषय काली मु कहबी। एबे आसतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि 5 ऑफ पेंटाक्लस। आपण हाथ किसी तो अर्थ स्वास्थ्य हो कौन समस्या हो निश्चित भाव में खर्च होती। बहुत उदासीन आपंकर मन अच्छी। स्वास्थ्य समस्या को नहीं हो, अर्थ अभाव को नहीं हो, मन भीतर किसी गोटे कथा को लेकिन दुखित रहा टी मन रही। सबकि ईश्वर को आप छाड़ दिंतु। ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई। तेणु मोर कहबार कथा, मोर प्रिय वृष राशि, आज आपंकर मन ईश्वर विश्वासी हम, दान धर्म मन गुरु ब्राह्मणी भक्ति आप ईश्वर को विश्वास कर सबकि दान धर्म करने निजर लक्ष्य स्थल में पहुँचापी मन में जागृत आपड़ तेज आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु। मु कहबी मनीष जीवन में शंखपाल कालसर्प जोग गोटे आसी थाए। यह कहीं आसी थाए, मनीष कि भूल कले आसी थाए। मुझे भूल कथाटा कहबी आ फलटा मुझे काली आपको कहबी। तेबे मन रखु, खराब पिला सहित पढ़ा, पाठ न पढ़ी मुरबी मानक मिछ कथा कहबा,
ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ଧୋକା ଦେବା, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରଙ୍କୁ ଠକିବା, ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବା ହେତୁ ଶଙ୍ଖପାଳ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 2 of Wands କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳତା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଇଡ଼ିଆକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ 2 ପଇସା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କାରଣ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାଳ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଅଫର ଆସିପାରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ କାମ ବାବଦରେ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟଲ୍ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଭାବନାରେ ସମୟ ଗଲା ଭିତରେ ବି କିଛି ବି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବି ଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଜଗି ରଖିକି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ନା ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ଧୋକା ଦେବା, ପୂଜା ସାଧନାରେ ମନୋଯୋଗ ନ ଦେଇ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଇଜ୍ଜତ ନେବା, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ରମଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରିବା ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ହେତୁ ଜାତକର ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଫଳଦଣ୍ଡ ମିଳେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ ଏମ୍ପରର ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ। ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ବହୁତ କରିବାର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ କଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି କଷ୍ଟ କିଛି ହାନି ହେବ, କିଛି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ତରବର ନ ହୋଇକି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ବହନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହାନି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମହାକାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମହାକାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଆସିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଏହି ମହାକାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ତାର ଫଳଟା ଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ ମିଳେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜି କେବଳ କ'ଣ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଏହି ମହାକାଳ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମୟରେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଯଦି ରମଣ କରିବା, ରଜସ୍ପଳା ନାରୀ ସହିତ ସହବାସ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀର ରଜସ୍ପଳା 7 ଦିନ ନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଆଇ ସହବାସ କରାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ତାକୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେବା ହେତୁ ମହାପଦ୍ମ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ମଣିଷକୁ ସମୟ କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଏହି କଥା ଉପରେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ମହାକାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଫଳ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ। ପଦବୀ ସମ୍ମାନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସଫଳତାର ଯୋଗ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଦିଗରୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆଜି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବି ଆସିଥାଏ। ଏହି ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ କାଲି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଏହି ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ନ କରି ଅଫିସର ସେହି କର୍ମୀକୁ ଠକିବା, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଜନରେ ଠକିବା, ନିଜେ ଚୋରି କରି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବଦନାମ ଲଦି ଦେବା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କରି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ହେତୁ ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କନ୍ୟା ରାଶି 2 of Pentacles, ये जो କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ
ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ରହିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ ସହିତ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବ, ଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନ୍ ହେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ହବ ନ ହବ, ହବ ନ ହବ, ଏଠିକି ଯିବି ସେଠିକି ଯିବି ଏଠିକି ଯିବି, କିମ୍ବା ଏ କାମ କରିବି ନା ସେ କାମ କରିବି, ଆକୁ ଭେଟିବି ନା ତାକୁ ଭେଟି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକୁ ଅନୁତାପ ବା ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କର୍କଟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ଆସିଥାଏ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍କଟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ନା ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଅଥବା ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅବିବାହିତ ଆଗରୁ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ କରି ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜର ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ମାଇଁ ସହିତ ଲୁକାୟିତ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କୂଟ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କରିବା, କୁଟୁମ୍ବର ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଯୋଗ ଭୋଗ କରିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। କର୍କଟ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି, କୌଣସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଆଉ ଭଗବାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରୟାସ କରାଇବେ। ଆଉ ଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ତାହା ବି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିକି ଅନୁତାପ କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ହାତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଶଙ୍ଖ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ, ଏଇ ତାର କ'ଣ କର୍ମ କଲେ ଶଙ୍ଖ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କହିବି। ଆଜି କେବଳ ଶଙ୍ଖ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର କ'ଣ କଲେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆସିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ତଥା ଗୁରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲେ, ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଲେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଲେ, କିମ୍ବା ପାଠ ଧର୍ମପୀଠ ଉପରେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇଲେ, କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଫିସରଙ୍କୁ କରୋନାରେ ଯାଇ ତାକୁ ଥାନାରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରାଇଲେ, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଇଲେ, ଲେଖାଜୋଖା ଭଉଣୀର ବଦନାମ କରି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍। ଆପଣ ଆଜି ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ରଖିବେ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସବୁ ପାୱାର ରହିବ, କାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କିନା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଘାତକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବିଷୟରେ। ଏହି ଘାତକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ, କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ଏହି ଘାତକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାଲି ଶୁଣିବା ଯେ କି ଘାତକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟାଇଲେ, ଅନ୍ୟ ଝିଅର ବିବାହ ପରେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିଷ୍ଠ କରାଇଲେ, କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଅନ୍ୟର ପରିବାରକୁ କଳହ ଲଗାଇଲେ, କାହାରି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କଳେ ବଳେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦା କଲେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବନ୍ଦ କରାଇଲେ, ଏହି ଯୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ ଆଜି
प्रथम जेकोसी काम करूँ ना कहीं आप प्रथम मूलदुआ को टी स्ट्रंग रखा आवश्यक अच्छी कारण फैमिली लाइफ भल रोचे सपोर्ट सबुआड़ आपको मिल कौन उत्सव में जोग दे पारती किसी टंका पैसार अभाव देखादेले भी आपको फरक पड़ न पारे फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय आरंभ करने निजर मती को सिद्धांत करपारती कि उपदेश दे पारती सब कार्य ठीक ठाक भाव में करेंगे रेस्पन्सिबिलिटी बहुत रिटायरमेंट प्लान भी कई करपारती एमती किसी हो पाए यही सब पुराना कथा पूर्वतनर किसी चिंताधारा को लेकिन दुश्चिंता भी आपको आक्रमण करें से प्रति आपन टे आज क्लियर माने सजग रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी जे विषधर कालसर्प जोग मनुष्य जीवन में कहीं आसी था आउ यही कालसर्प जोग आसिले तार कर्म उपर कौन बाधा करे कौन दंड मिले मुझे दंड विषय में आसंता काली कहबी आपको आज केवल विषधर कालसर्प जोग कहीं मनुष्य को आसी था कि भूल कले से विषय में मन रखु निज रक्तर निजे होरी खेलिबा परी कम बयसर हस्त मैथुन कले किंबा भायालिया धन संपत्ति को माड़ी बसिले दादा खुड़ी दादा पुओ भाई नाम मिथ्या जमीबाड़ी मोकदमा कर हैरान कले निज स्त्री कथा को प्रत्याख्यान कले अन्यर पोता धन को गुप्त भाव में फोड़ी नेले पितांकर संचित अर्थ को बर्बाद कले पिता को हैरान कले कर्म क्षेत्र में चोरी कले यही जोग निश्चित भाव में होता है ये विषधर कालसर्प जोग तार परिणाम कौन होता है परिणाम विषय में आसंता काली आवश्यक आपको निश्चित कहबी एवं आसतु देखा जे कि मकर राशि विषय मकर राशि 10 ऑफ सोर्स आपण लाइफ रे किसी ना किसी गोटे कार्य बहुत दिन धरी लगी आज शेष हबार अच्छी जे कि आपड़ से शेष पाई पुण्यक्षेत्र पड़ार कार्य समाधान हबार आपन को आज सुख संतोष आज अनुभव करेंगे आपण भितर एमती किसी समस्या थिला समाधान हो पारे कि दायित्व थिला बन हो पारे माने ये सब दिग आज आपनकर रहिबार अछि आ जहा फल कि आपण सुख संतोष अनुभव करेंगे एमती कि कौन शत्रु जदि थिला शत्रु सबुदिन पाई तार परिस्थिति रू दूरे जाई पारे आपनकर पछपटे रही जो चोरी घुसला भली कार्य करुला सबुदिन पाई सेटा शेष हो जाई पारे थकापन टिके आपनको मुक्त हो पारे ये सब आज आपनकर देखा मिलिबो तेबे जहाँ भी हो आपनकर आज सुख अनुभव करेंगे दीर्घ निश्वास मारी किसी दायित्व सफल है भली आपको आश्चर्य आपन करिवो तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आज मुझे कहबी जे कि शेष कालसर्प जोग मनुष्य जीवन में कहीं आसी था शेष कालसर्प जोग आसिले तार फल कौन हुए से फल दंड कौन हुए से दंड विषय में आपको आसंता काली कहबी आज केवल क्यों कर्म कले ये शेष कालसर्प जोग प्रभाव आपको पड़ी था से विषय में कहूँ ध्यान दिंतु दाम्पत्य जीवन में स्त्री सहित सज्जा सुख संपर्क रखी अन्य कपटी नारी मानक नहीं रमण कले अन्य सहित गुप्त शत्रुता करी कली झगड़ा कले अन्य कथा को अजथा खर्चांत कराइले मृत्यु पर मृत्यु व्यक्तिर किसी बदनाम देले विदेश में भल रोजगार करी घर लोक न पचारे अन्य लोक अर्थ को विपुल हरिलुट कले शेष कालसर्प जोग भोग करने को पड़ी था तेणु ये शेष कालसर्प जोगर दंड कौन मुझे आसंता काली आपको निश्चित भाव में कहबी एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि द स्टार कार्ड बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे ये शनिकर कार्ड अच्छी आपण बहुत दिन पर आज किसी अनुभव करेंगे जे कि ये आपंकर निज कार्ड अच्छी यही समय आज आपंकर जहाँ भी परिवर्तन हम आपको मानवा को बाध्य हे जानीपारे जे भगवान यूनिवर्स जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई भगवान को ऊपर आपंकर भरोसा बढ़ो आपण अनुभव करेंगे जे जहाँ ईश्वर करती आपण सब ठीक ठाक करती आपन को बहुत भल दिन लोक मान लगिपारे कि आपड़ एवं बदलला लगुंट किंतु आगक आप लाइफ में बहुत भल अपरचुनिटी आसो बोली ये आप निज कार्ड आपको उत्साहित करने आसी बहुत बढ़िया कथा आज क्या सहित आप प्रतारणा करपारती कि किए भी आप सहित प्रतारणा करें से प्रति टे अनुध्यान रखिए आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी मोर प्रिय जे कि कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण मानकर मनुष्य जीवन में शेष कालसर्प जोग कहीं आसी था शेष कालसर्प जोग आसिले तार फल कौन हुए से विषय में आपको आसंता काली कहबी आज केवल कहबी शेष कालसर्प जोग क्यों कर्म कले पड़ी था दाम्पत्य जीवन स्त्री सहित सज्जा सुख संपर्क रखी अन्य कपटी नारी मानक नहीं रमण कले अन्य स्त्री सहित गुप्त शत्रुता करी झगड़ा कले अन्य को अजथा खर्चांत कराइले मृत्यु पर मृत्यु व्यक्तिर बदनाम कले विदेश में भल रोजगार कर घर को लोक न पचारे अन्य लोक अर्थ को विपुल हरिलुट कले यही शेष कालसर्प जोग भोगवा पड़ी था यार दंड भी कौन मुझे आसंता काली आपको अवश्य कहबी एवं आसतु देखा मीन राशि विषय मीन राशि 6 ऑफ वांड्स
ସବୁଆडू सपोर्ट आपको मिल लोक मैंने आपको उत्साहित करेंगे आपण भीतर आत्मविश्वास बढ़ आगक आपको लाइफ में एमती किसी घटबार अच्छी जहाँपाई आप गर्वित अनुभव करपारती परिवार हूँ कि बंधु मैंने हूँ आपको नहीं गर्व अनुभव करेंगे कौन इनवेस्ट करुले आप लाभवान हे सब कार्य सफलता मिल कौन ग्रुप करते लोक मैंने आपको ग्रुप में सामिल हे तेज आज आपंकर आयोजक रर्थ किसी हाथ को आसपे मन भी प्रफुल्लित रहा चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन मिल पाए पॉजिटिव अनुभव करेंगे समस्ते सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे कौन कम को हाथ को नौते आपको आज पूर्ण सफलता से मिल तेणु आज आपंकर आयोजक रही अर्थ किसी हस्त को आसबार जोग देखा दे पारे दिन आपण निश्चित भाव में भल अच्छी मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति माने मीन राशि व्यक्ति माने मन रखु आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे शेष काल सर्पयोग कहीं आसी था जीवन में शेष काल सर्पयोग कौन अपराध कले ये काल सर्पयोग प्रभाव पड़ता है आउ ये काल सर्पयोग पड़े तार प्रभाव कौन हुए मुझे संक्षेप में आपको कहूँ शुणु दाम्पत्य जीवन में स्त्री सहित सज्जा सुख कर अन्य स्त्री मान सहित अन्य स्त्री मान सहित नहीं कि निजर मन को जदि आपण कौन स्थान में विनियोग करुँच निश्चित भाव में मन रखु निश्चित भाव में माने यही काल सर्पयोग आसी थाए अन्य स्त्री सहित गुप्त शत्रुता करी कड़ी झगड़ा कले अन्य को अजथा खर्चांत कराइले मृत्यु पर कौन व्यक्तिर बदनामी देले विदेश में भल रोजगार करी घर लोक न पचारे अन्य लोकंर अर्थ को विपुल हरिलोट कले यही शेष काल सर्पयोग भोग करने को पड़ता है यार परिणाम कौन हुए ना व्यक्ति सदा सर्वदा गुप्त शत्रुता वृद्धि होता व्यक्तिर मानसिक उद्विग्नता हेतु मन हृदय निराश्रयता उपलब्ध करे लड़ई झगड़ा अन्य को उपदेश दे शेष हारी जाए हताश होगा पड़े नेत्र दृष्टि कम रहे उदर जात रोग कष्ट भोग करने को पड़े तेणु मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने शेष काल सर्पयोग विषय तो आप जानिले यह सब कर्म ठार निवृत्त रुहतु एथुरु आपको बहिर्भूत रही पारे आज तो समय हो जाए आपण विदाय नहीं रोची नमस्कार।